आज भिडियोटा हम निमापड़ार फेमस होटेल गुआगी होटेल कहले निमापड़ा समस्या नजर जब एमती किसी देशी होटेल बढ़िया टेस्ट वाला होटेल अच्छी आप नजर तो निश्चित कमेंट करूँ निश्चित देखी तो देखो आसला अन्न ऊपर पर आसला डालमाटा आसला बेसर साढ़े 12 खोला आज्ञा दरकार दिन दिन काम दीटा सर जाए ना 3:30 सरवा खाइए बासना बढ़िया पत्र पूरा सफा पूरा कुछ दी जाए पत्र पूरा सफा आसिले बाहर देखली बंद लाइन मोबाइल बंद अच्छे आज बेड़ा खराब पहले मन नियम संस्था तो खाଇବା रेडी पूर्व लोक आसी बस देखी पारे लोक केते बसंत खाଇବା नमस्कार जय जगन्नाथ मुझे ज्ञान वेलकम कर गोटे न्यू शानदार वीडियो को आशा करछि आपण परिवार प्रतिरोध से महाप्रभु श्री जगन्नाथ बहुत ही भल अच्छे तो आज्ञा बहुत दिन वीडियो पोस्ट करते तो आज वीडियोटा हम निमापड़ार फेमस होटेल जो गुआगी होटेल अच्छी माने नाटा हूँ वासुदेव होटेल गुआगी होटेल कहले निमापड़ा समस्या जानवे तो से होटेल आज वीडियोटा हम वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग हो जमा स्किप नहीं फास्ट देखो 90% लोग खाली वीडियो देखी जाऊँ सब्सक्राइब करना तो सब्सक्राइब करूँ सब्सक्राइब कले सीना मोटिवेट हम आगे भल भल वीडियो करने चलते आज वीडियो स्टार्ट करिए डायरेक्ट मुझे होटेल पाखे देखा तो आसी पहुँच जाऊँ साइंस जोर बसा हो मुझे डेल्टा छक पहुँच जाइए तो यहाँ डेल्टा छक ब्रिजटा यहाँ आप आसवे जब पूरी बलंग आड़ू ये निमापड़ा आड़े गला डेल्टा छक पड़े डेल्टा छक पाखे ही होटेल उपट होगा सब होटेलटा बंद एत बर्षार आगे आसिक किसी लाभ है होटेल आगे बंद अच्छी कष्ट पूरी आसिली वर्षा पुणी हो वर्षार पुणी आसिली तो होटेल आगे बंद अच्छी भोक भी जोर लगे कौन कर ये होटेल को मुझे देखो ये रहा श्री वासुदेव अरुआ होटेल को आसती से बंद अच्छे ये होटेल को आसती खोला अच्छी बोधे है होटेल खोला अच्छी मुझे बंद अच्छे पलि था हाँ पूरी आसती आज्ञा मुझे भाविली बंद बोली मुझे ठिया माने मुझे आज नष्ट होगा दिन बोधे वर्षा भी आसती जाओ आज्ञा खोला अच्छे होटेल खाली आगुरी बंद करते होटेल खोला अच्छे एपटे सब रोसे चलती भी ये गोटे जल्दी पलि टाइमिंग है सब सजावटी कर सब आइटम गुड़ा रहा एपटे भाईना भाईना जय जगन्नाथ आज्ञा आज्ञा कार्यक्रम देखिले से तक ना टेस्ट ना आज्ञा जो कार्यक्रम देखिए सब से ठाकुर की इच्छा तो देखो आसला अन्न ऊपर पर आसला डालमाटा आसला बेसर एटा ही आपन माने होटेल सिग्नेचर ना एटा ही होटेल आप माने चिन्हुचंदी ए घियो रुई हां हां आज्ञा लोक घियो होटेल कहले समझ जानचंदी घियो होटेल एटा से अन्न डालमा तिरंग बड़ा बड़ा डालमा अछि तो डालमा अन्न पर घियो करछ और एटा सोला एटा चटनी एटा रहला सागडा एटा बेसर आप पेट दे दियंगे रासु देबे ओके तो टेस्ट कर देखिया ओकन लागते तो धुआं से गरम गरम मान ठंडा बागरे गरम गरम बढ़िया बासना बढ़िया पूरा डालमा अन्न गोल बस अन्न डालमा बढ़िया
ଯେମିତି ନର୍ମାଲ ଜିରା ରାଇସ୍ଟା ବୋଧେ ଏଇଟା ଡାଲିଟା ଯୋଉ କିଛି ଅଲଗା ଫ୍ଲେଭର ଆସେ ଫ୍ଲେଭର ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ସିଝା ଯାକ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଘିଅ ଯୋଉ ଭଲ ଘିଅ ଫ୍ଲେଭରଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଏଇଟା ବି ଚଟଣି ଖଟାଟା ବଢ଼ିଆ ଯୋଉ ପୁରୀ କରିଛନ୍ତି ଖଟାଟା ଲାଗି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଫୁଟେଇ ଦିଅନ୍ତି ଚାପଟେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଆସେ ଦେଲା ସୋଲା ସୋଲାଟା ଟିକେ ଖାଲି ଯାଇ ଫୁଟିଆ ହେଇଛି ଆଉ ଚିନି ପଡ଼ିଛି ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଡାଲମା ଆଉ ଅନ୍ନରେ ଗଲା ପଡ଼ୁଛି ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ ଶାଗ ଆଡ଼େ ଟେଷ୍ଟ କରି ଏଇଟା କୋଉ ଶାଗ ସେଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଖଡ଼ା ଖଡ଼ା ନେଉଟିଆ କାମ କରିବୁ ନମିଳିଲେ ଖଡ଼ା ପତଳା ତା ଦେହରେ ନେଉଟିଆ ଆସିବ ନେଉଟିଆ ନେଉଟିଆ ହବନି ଖଡ଼ା ହବ ପତଳା ନେଉଟିଆ ହବନି ଡାଲମା ବେସର ଶାଗ ସୋଲା ଦହି ନଡ଼ିଆ ଖଟା ଆଉ ଆଜ୍ଞା ଘିଅ କ୍ଷୀରି ଆଜ୍ଞା ଏ ଯୋଉ ଏତିକି ମିଳିବ ପ୍ରାଇସଟା କେତେ ମିଲଟା 70 ଟଙ୍କା ଘିଅ 10 ଟଙ୍କା ଅଲଗା କ୍ଷୀରି 10 ଟଙ୍କା ଅଲଗା ଫୋନ ପେ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା 70 ଏଇଟା 10 ମାନେ ଟୋଟାଲ କ୍ଷୀରି ସହିତ ମିଶିକି 80 ଟଙ୍କା ବୋଧେ 90 ଟଙ୍କା 90 ଆଜ୍ଞା ଘିଅ 10 80 କ୍ଷୀରି 10 90 ଆଜ୍ଞା ଖାଲି ମିଲଟା 70 ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ନେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଚାର୍ଜେସ ବୋଧେ ଆଜ୍ଞା ସେକେଣ୍ଡ ମୁଁ ଦଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ନା ଅଲଗା ପଇସା ନଉଛନ୍ତି ସେଇ ପଇସା ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଦେଲେ ଅଲଗା ପଇସା ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦେଇ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ଶାଗଟା ଟେଷ୍ଟ କରୁଥିଲେ ବେସର ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ପରିବାର ସବୁ ପଡ଼ିଛି ଫ୍ଲେଭର ନୁହଁ ସେ ଫ୍ଲେଭରଟା ପୁରା ଆସୁଛି ବେସର ଆଉ ଶାଗରେ ଉପରେ ଯୋଉ ଘିଅ ପକେଇ ଦେଇଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ଏଇଭଳିଆ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ବାହାରେ କିଛି ରୋଗ ଫୋଗ ହବାର ନାହିଁ ବଢ଼ିଆ ଦେହ ବଢ଼ିଆ ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତି ଖାଉଛି ଆଗରୁ କୋଉ ନାଁ ଶୁଣିଥିଲେ ନା ଖାଇଥିଲେ ହଁ ସେ ବଦଳି ପତ୍ର ଦେଲା ବେଲାଠି ମରିଗଲା 3 ବର୍ଷ ହେଲା ମଲାଣି କିଏ ରେଗୁଲାର ହୋଟେଲଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ହୋଟେଲଟା କେତେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି 33 ବର୍ଷ ସେବେଠୁ 1992 ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ଆଜ୍ଞା 1992 ଜନ୍ମାଷ୍ଟମୀ ଦିନ ଏମିତି ହିଁ ଆଗରୁ ଥିଲା ନା ଚାଳ ଥିଲା ଆପଣ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଯେତିକି ମାଗିବେ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ଦିଆପାରିବ ଥାର୍ଡ ଟାଇମ ହେଲେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ପଇସା କିନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ ହେଲେ ଫୁଲ ପ୍ରାୟ 12:30 ଆମର ଖୋଲା ଆଜ୍ଞା ଦରକାର ହେଲେ ଦିନ କାଁ ବା କରୁଛି 2ଟାରେ ସରିଯାଏ 3:30 ସରିବାଟା ଥାଏ ଆଉ କାଁ ବା 3ଟା ହେଇଯାଏ ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ 12:30 ଖୋଲା ବା 12:30 ଖୋଲା ମୁଁ ସେ ଆସିଲି ବାହାର ଦେଖିଲି ବନ୍ଦ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ବନ୍ଦ ଅଛି ବୋଧେ ଆଜି ବେଳଟା ଖରାପ ପଡ଼ିଲା ମୋର ଆମର ବା ନୀତି ନିୟମ ସଂସ୍ଥା ତ ସେତକ ନହବା ପରେ ଆମେ କିଛି କରିପାରିବୁ ତ ଯେହେତୁ ତମେ ଖୁସି କହୁଛ ନା ବଢ଼ିଆ ଏସବୁ ଭଲ ଆରାମସେ ଖାଇକି ଜଣା ପଡୁଛି ଦର ଛେଚା ହେଇଛି ସେଟା ପାଟିରେ ବାଜୁଛି ଜଣା ପଡିବ ଡାଲଚିନି ଏଇଟା କଣ ଜଣା ପଡିବ ସବୁଠୁ ସୋରିଷ ବାଟଟା ମୁଁ ଆସୁଛି ବେସର ଦିଆଯାଇଛି ଶାଗ ଦିଆଯାଇଛି ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଥିବ କେତେ ବର୍ଷ ଲୋକ ସିଏ ସେଇ ବର୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସଟା ହିଁ ରୋଷେଇ ପତ୍ର ପୁରା ସଫା କରିଦେଇଛି ପୁରା ସଫା ପତ୍ରଟା ଖାଲି ପତ୍ରଟି ମତେ ଭଲ ଲାଗେ
ହୋଟେଲଟା ଜଣେ ଭାଇ କହିଥିଲେ ଆସିବେ ବାବା ତ ନିଆଁ ଥିଲେ ଖାଇଥିଲେ ନାଁରେ ଆସିଲେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ମାନେ ଯେ ଆସିଲେ ଖାଇସାରିଥିଲେ ବଢିଆ ପୁରା ବହଳିଆ କ୍ଷୀରି ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହଳିଆ କ୍ଷୀରିଟା ଅଛି କାଜୁ କାଜୁ ପଡ଼ିକି ଅଳ୍ପ ମିଠା ବଢିଆ ଅଛି ଘର କ୍ଷୀରି ଭଳିଆ लोक बाहर लोक बाहर पार्सल जाइए 70 टଙ୍କା 10 ଟଙ୍କା ଆସିଲା 80 ଟଙ୍କା ଆଉ ମାନେ କ୍ଷୀରି ଖାଇ 10 ଟଙ୍କା ଆସିଲା 90 ଟଙ୍କା ପୁରା କିଛି ଦେଇଯାଏ ପତ୍ର ପୁରା ସଫା କରି ଦେଇଛି ସେଲ୍ଫ ସର୍ଭିସ टणा थी अन्न अन्नटा सरी आसला से नुआ अन्नटे बस डालमाटा पूरा छुंक ही देखते केम देखा पूरा बड़ा बड़ा डालमाटा यहाँ आसला ये बेसर शाग सोला आज्ञा यहाँ हूँ घी नड़िया जो एटा कौन दही दही नड़िया आज्ञा खीरीटा देख पुआ बस एपटे 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 पूरा फुल होटेल हेलो फाइनाली दस होटेल खाईदेली टेस्ट पूरा बढ़िया थी आज्ञा पूरा जो एक्चुअल जो पूरी टेस्ट कहते से भाई थी आपन शागटा टी मतलब ये पाटिया कुंडिया लगे टेस्ट बहुत थी एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया व्यवहार मौसा व्यवहार बढ़िया पुओं व्यवहार बढ़िया आ होटेल लोकेशन आपको कहूँ देखो ये आसवे आप आसवे बड़ंगापुर आसवे निमापड़ा आड़े तो पड़ो यहाँ गोटे ब्रिज पड़ो तो यहाँ हूँ डेल्टा छक है डेल्टा छक तो बड़ाड़ू आसले डाण पटे 3-4 दुकान छाते एमती दुकान पड़ो आए जहाँ आम चैनल सब्सक्राइब करना जल्दी सब्सक्राइब कर दिखाँ तार बेल आइकन आसो बेल प्रेस कर दिखाँ तो चलो आगे आउर बढ़िया बढ़िया वीडियो आसो आउे हाँ आउ गोटे नजर जब एमती किसी देसी होटेल बढ़िया टेस्ट वाला होटेल अच्छी आप नजर तो निश्चित कमेंट करूँ निश्चित देखी टेस्ट करके आसबि चलो आज वीडियो ये एंड करिया तो नेक्स्ट वीडियो टाटा बाय बाय टेक केयर।